এবার আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশের জলে 5 কুখ্যাত মানব পাচারকারী। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ। বাংলাদেশি পারাপারে যুক্ত মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ, রামনগর ফাঁড়ি থানার পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা বড়সড় অভিযান চালিয়ে 5 কুখ্যাত মানব পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়। ধৃত মানব পাচারকারীরা দীর্ঘদিন ধরে আগরতলা শহর থেকে কিছুটা দূরে লঙ্কামুড়া ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের পারাপার করে আসছিল। ধৃত কুখ্যাত 5 জন মানব পাচারকারীকে লঙ্কামোড়া, শর্মালুঙ্গা এবং শানমোড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত কুখ্যাত মানব পাচারকারীরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকা থেকে পলাতক ছিল। ধৃত মানব পাচারকারীদের নাম হল সুমন দাস ওরফে বিকাশ, বয়স 39 বছর, বাড়ি শানমোড়া লোকনাথ আশ্রমের পাশে, থানা পশ্চিম আগরতলা। রাহুল দাস, বয়স 27 বছর, বাড়ি শানমোড়া লোকনাথ আশ্রমের পাশে, থানা পশ্চিম আগরতলা। বিশ্বজিৎ দাস, বয়স 49 বছর, বাড়ি শর্মালুঙ্গা দাসপাড়া জয়ন্ত ক্লাবের পাশে, থানা পশ্চিম আগরতলা। অনিবেশ সরকার, বয়স 31 বছর, বাড়ি শর্মালুঙ্গা দাসপাড়া জয়ন্ত ক্লাবের পাশে, থানা পশ্চিম আগরতলা এবং জুয়েল সরকার, বয়স 26 বছর, বাড়ি লঙ্কামোড়া ভূমিহীন কলোনি, থানা পশ্চিম আগরতলা। এই মানব পাচারের ধৃতদের সাথে আর কে কে জড়িত রয়েছে তাদেরকে আদালতে পেশ করে 3 দিনের পুলিশ রিমান্ডে এনে জোরালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে বলে বুধবার সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন আগরতলা জিআরপি থানার ইন্সপেক্টর তাপস দাস। ত্রিপুরা থেকে ক্যামেরায় গৌরাঙ্গ দাসের সাথে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল টিভির পর্দায় স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা আবারও চলে আসলাম আগরতলা রেল স্টেশনে এবং আগরতলা রেল স্টেশনে কিন্তু এবার 5 যে কুখ্যাত মানব পাচারকারী আছে সেই কুখ্যাত 5 মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে আগরতলা জিআরপি, আগরতলা রামনগর ও বিএসএফ জওয়ানরা মিলে এবং সেই 5 জন মানব পাচারকারীকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছে আগরতলা যে লঙ্কামুড়া এবং শানমুড়া এবং শর্মালুঙ্গা এলাকা যে রয়েছে সেই 3 এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে 5 কুখ্যাত মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ এবং সেই 5 কুখ্যাত মানব পাচারকারীকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে পেশ করা হলে আদালত ধৃত 5 কুখ্যাত মানব পাচারকারীকে 3 দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে এবং আজ কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের একান্ত সাক্ষাৎকারে আগরতলা জিআরপি থানার যিনি ইন্সপেক্টর রয়েছে তাপস দাস, উনি কিন্তু জানিয়েছেন যে এই মানব পাচার চক্রের সাথে আরও যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে এবং কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আগরতলা রেল স্টেশন থেকে कैमरा गौरंगों साथ विक्रम कर्मकर रिपोर्ट क्राइम प्रेस बेंगल। ये जॉइंट ऑपरेशन किया है अगरतला जीआरपी, बीएसएफ और 42 बिलियन बीएसएफ और जो लोकल बीएस है रामनगर आउटपोस्ट, हम सब भी मिलके मतलब अरेस्ट किया है। एक्चुअली वो लोग जो बांग्लादेशी इलीगली वे जो बॉर्डर क्रॉस होके रेल स्टेशन को यूज़ करके बाहर जाने का कोशिश करते थे, उन लोगों को वो लोग हेल्प करते थे और शेल्टर भी देते थे। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने 5 जो इंडियन टाउट है उन लोगों को मतलब अरेस्ट किया है, जिसमें एक का नाम है सुमन दास एलाइस विकास और एक है राहुल दास जो शानमुरा का रहने वाला है और जो लोकनाथ आश्रम के पास ही है, जो वेस्ट अगरतला पीएस जुरिडिक्शन में पड़ता है। और 3 जो है विश्वजीत दास, अनिवेश सरकार जो शर्मालुंगा दासपाड़ा में पड़ता है और एक है जो जुएल सरकार, वो लंकामुरा भूमिहीन कॉलोनी से बिलोंग करता है। तो सभी लोग वेस्ट अगरतला पुलिस पीएस के जुरिडिक्शन में पड़ते हैं। तो हम लोग उन लोगों को लानत कोर्ट में पेश किया और पुलिस रिमांड भी मांगा है लानत कोर्ट में और पुलिस रिमांड भी ग्रहण किया है और हम लोग उन लोगों का इंटरोगेशन भी चल रहा है। तो कुछ नाम भी उसमें बरामद हुआ है। तो हम लोग ये भी वेरीफाई कर रहे हैं, हमारा जो बीएसएफ का जो आईबी है और हमारा जो सिस्टर एजेंसी है सबको मतलब इन लोगों का नाम हमने शेयर किया है और वेरीफाई चल रहा है और जो भी इसमें शामिल होगा हम लोग जरूर उनके खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। जब वो लोग गिरफ्तार हुआ उन लोगों के पास से कुछ मिला क्या? हाँ, उन लोगों के पास से हमारा स्मार्टफोन बरामद हुआ है और कुछ डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ है। तो स्पेशली जो स्मार्टफोन है इसमें भी बहुत
जो नंबर है मतलब पाया गया है जो सस्पिशियस है, तो हम लोग वो भी वेरीफाई कर रहे हैं और उसका जो CDR वो भी हम लोग हमारा हायर अथॉरिटी के साथ शेयर कर दिया कि उसका CDR लाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें और कौन कौन जुड़ा है और इसके हिसाब से हम लोग उनके खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे।